Nandito kami ngayon sa Pacol View sa Santa Magdalena. Oh. Kasama ang maliit. Kasi pasok si Kuya. Ano ba na yung substation dito? Uy, yung balabal na nalaglag. Aduh. Sige, malaglag ka. Tara na, kaya tayo. Mama, jump. Duyan-duyan. Jump. Harayuon kami. Dodo, mami. Ha? Dodo. Bye-bye na, bye-bye. Dodo, mami. Bye-bye na. Dodo, mami. Dodo, mami. Dodo, mami. Dodo, mami. Dodo, mami. Bye-bye na. Dodo. Bye-bye. Tira lo.